So what up guys, uman na to karon adlaw no, day 16. uman na to fabricate ang frame sa sliding window. Narang ko ba no, Dudong works, si Dudong pauli na rin. Another day finish na sad no, day 16. Consistent na ta, consistency is the key lang good. Balagoy mananaw Stay tuned lang mo guys until day 200 para makita niyo yung resulta guys no. So day 16 na ta, 184 days left na lang. Tomorrow day 17. Yeah, dali ra kayong oras no, dali ra kayong adlaw here, dali ra kayong adlaw no, di ra nato mabantayan. Basta kay consistent lang ta. Ug sa mga nagalantaw sa video no, so naga-like, salamat kayo no, thank you kayo. So to those who watch my video, thank you. Ug sa mga nag-subscribe, so nadungagan tag isa ka subscriber, salamat kayo. 7 subscribers na ta, salamat kay guys. Ug mo dito ang adlaw karon no, salamat kayo, bye bye.